امیل سنت کی جلوہ گری ہوئی ہے. جیسے پاپا آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاجی عبدالحبیب ہاسپٹل گئے تھے، تو کچھ ایسے رہ گئے ہیں چیزیں کہ کچھ بتایا گیا کہ مریضوں نے بھی کچھ آپ سے وہاں پر اپنے جذبات بیان کیے ہیں، تو وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کل رہ گئے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو دھوپ کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے جو ہمارے مریض ہسپتالوں میں گئے ہیں، اسی ان کے کچھ ہم تاثرات دکھا رہے ہیں. عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں بھی جو آگے پیچھے اسلام بھائی جمع ہیں وہ بھی آگے آ جائیں، دیکھیں کہ امت کتنی تکلیف میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. درود شریف بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ دعا کیجیے گا، آپ بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ہمت میں بھی رہیے گا. درود شریف پڑھتے رہیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے. کیا ہو گیا ان کو؟ اچھا، ان کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا. ہیٹ اسٹروک لگے گا، بندہ بے ہوش ہوگا اور اس کا ٹیمپریچر جو ہوگا 105-6 تک چلا جائے گا. پھر اس کا اگر گھر میں بھی کسی کو ایسا ہو جائے تو پہلے اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیں. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. روزے رکھ رہے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو روزے رکھا اور یہ گرمی لگ گئی آپ کو، آپ کا جسم بھی گرم ہو رہا ہے. نہیں نہیں، بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ بھی ہمت میں رہیں. آپ کو کوئی چیز لا کر دیں کھانے پینے کے حوالے سے، کسی چیز کی ضرورت ہو یہ ہماری طرف سے آپ رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو خیر فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا ہے. بابا جی کیا ہو گیا؟ بخار ہو گیا؟ کوئی کسی چیز کی حاجت ہے تو آنو، ضرورت ہے؟ پانی وانی ملا تو آنو؟ چلے بابا جی، یہ تھوڑی سی رقم رکھو. نہیں رکھو، آپ کو کچھ کھانے پینے کی حاجت رہے گی نا، یہ رکھو آپ، رکھو میرے بابا، رکھو. تھوڑے اور رکھ لو، تھوڑے اور رکھ لو. ہاں، 3-4 دن سے آپ نے روٹی نہیں کھائی؟ کیوں؟ بخار کی وجہ سے؟ تو کیا کھانے کا جی چاہ رہا ہے وہ لے آتے ہیں آپ کے لیے. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. کوئی ہے آپ کے ساتھ بندہ؟ بیٹا کدھر ہے؟ پنجاب میں. اس کو بتانا نہیں ہے؟ کرایہ بہت ہے. نہیں تو آپ کے بیٹے کو ہم کرایہ دے دیں گے نا. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے. کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بتائیں ہم کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا، کیسے ہیں؟ طاری ہیں آپ؟ اب کیسی طبیعت آپ کی؟ کب آئے ہیں آپ یہاں پر؟ پانی وغیرہ ملا آپ کو؟ اچھا اچھا اچھا. کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو تو بتائیں. نماز کی پابندی کی بھی نیت کریں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ بیماری جو ہے نا، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. کتنی سخت گرمی ہے، یہ گرمی ایسی ہے تو جہنم کی گرمی کیسے ہوگی، محشر کی گرمی کیسی ہوگی. تو ہم سب کو اپنی بری عادتیں بھی چھوڑنی ہیں اور پھر عبادت کی طرف آئیں، روزوں کی طرف آئیں. ٹھیک ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ روزے بھی پورے رکھنے کی نیت کریں. کسی قسم کا کوئی نشہ نہ کریں، کسی قسم کے یہ جو گٹکا وغیرہ یہ سب چیزیں چھوڑیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو بھی برباد کرتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب نیت کریں، انشاءاللہ نیک بنیں گے. پاپا جان 2 بار میرے خواب میں بھی آ چکے ہیں. الحمدللہ میں دل سے ان کا مرید ہوں، لیکن میرے پاس عمل نہیں ہے. یا اللہ بابا جان آپ میری مدد کرو بابا جان. آپ کی یہ شرمندگی، یہ ندامت انشاءاللہ آپ کو واپس لائے گی ماحول میں انشاءاللہ. ماحول سے واپس تو بری صحبت کی وجہ سے میری داڑھی تھی ماشاءاللہ آج دیکھیں. اچھا، بس اب انشاءاللہ داڑھی بھی رکھنے کی نیت کر لو. پاپا کو کہہ دو پاپا اب میں داڑھی بھی رکھوں. بابا جان انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھوں گا انشاءاللہ. عز و جل نماز بھی میں مدنی سوٹ پہنتا تھا، میں حافظ قرآن تھا، بھول چکا ہوں. سب بہتر ہو جائے گا. گرمی لگ گئی؟ اچھا اچھا اچھا، دھوپ میں کام کر رہے تھے. چلے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کی مشکل، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. چل بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. آئے مل کے دعا کر لیتے ہیں. اے رب کریم، بہت سارے بیمار ہیں یہاں پر، مولا تو شفا دینے والا ہے. شفا بھی عطا فرما، بارش کی نعمت بھی عطا فرما، اور موسم کو بھی ٹھنڈا فرما. کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو بتائیں.
کھانا پینا کسی بھی چیز کی. ہم سول ہاسپٹل آئے ہیں, ایک عجیب قیامت خیز سما ہے جناح ہاسپٹل میں بھی اور دیگر ہاسپٹلز میں بھی. اتنی ساری اموات, پہلے تو ہم نے کبھی کراچی کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا تھا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ 41 42 یا 45 ڈگری بھی ٹیمپریچر ہو جائے تو یہ تو نارمل شہروں میں پاکستان کے ہوتا ہے, لیکن اتنی اموات کراچی میں کیسے ہو گئی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ کراچی میں کبھی اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوا نہیں ہے, یا بہت ہی شاد و نادر ایسا ٹیمپریچر ہوا ہے. جو مین سلسلہ چل رہا ہے وہ دھوپ کی تپش یا اس میں پانی کی کمی یا نمکیات کی کمی جو ہے, جو لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے زندگی کے لیے. جو لوگ اس کے بارے میں کم جانتے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں اور اس پر کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے, یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. عام جو آدمی پیدل چلتے ہیں وہ چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر خیر فرمائے. ہمارے ساتھ انچارج بھی ہے سول ہاسپٹل کے. حضور آپ کچھ سجیشن دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے اس وقت جو مین پوری اور گٹکا کھا رہا ہے, خدا کے لیے اس کو چھوڑے. زیادہ جو اس وقت نوجوانوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے, زیادہ ان کا جو ہے گٹکا, مین پوری اور سیٹی جو ہے ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد زیادہ جو ہے یہ جو پاؤڈر پینے والے ہیں, جو پٹے پر نشہ کرنے والے, یہ لوگ زیادہ جو ہے گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ باغیچوں کے اندر رات کو غریب لوگ ہیں, دن کو ریڑیاں لگاتے ہیں, سوتے ہیں, یہ لوگ زیادہ گئے ہیں. پھر اس کے بعد گھروں کے اندر جو بندہ ہے وہ 60 سال کا جو بندہ ہے وہ جو ہے اس گرمی سے دنیا سے گیا ہے. تو باقی جو ہے گرمی کے لیے اگر جو شخص ٹوپی پہنتا ہے وہ ٹوپی گلی کر کے پہنے, اگر جو شرٹ پہنتا ہے اس شرٹ کو گلی کر کے پہنے. ٹوپی آپ پہن لیں, ماما شریف ہے جس کا بھی ہے وہ جو ہے گیلا کر کے آپ اس کو باندھ لیں, انشاءاللہ سر بھی ٹھنڈا رہے گا اور ماما شریف کی بھی برکت رہے گی. نگران شورا نے مدنی پھول دیے تھے کہ باپا نے بھی فرمایا تھا کہ امامہ پہنیں گے, سفید لباس پہنے تو یہ کول رہتا ہے, تو یہ بھی فائدہ ہے. اور یہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ یہ خدا را یہ جو گٹکا کھانے والے ہمارے نوجوان ہیں, یعنی نوجوانوں کی بڑی تعداد جو دنیا سے گئی ہے وہ یہ نشہ کرنے والے, گٹکے کھانے والے اور یہ لوگ گئے. بابا یہ گٹکا اور میل پوری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو ابھی ہم نے سنا, تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ اس کی عادی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اتقاف میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے ہوں جو بیچارے یہ ان چیزوں کے عادی ہوں, یا جہاں جہاں ملک و بیرون ملک میں دیکھ اور سن رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ ان کو کیا اب بھی ان چیزوں سے چھوڑنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی؟ آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا, یعنی فرائض وغیرہ کے علاوہ ورد و وظائف کی جگہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 8ویں شب جمعہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرہ جاری ہے. ابھی
डॉक्टर के तासुरात सिविल हॉस्पिटल से हमने सुने और निगरान शूरा ने भी मुझे हुक्म फरमाया। वो डॉक्टर के तासुरात ये थे कि पान, गुटके, मेन पूड़ी और इस तरह का जो मतलब लोग खाते हैं, नौजवान खासकर, इनकी एक तादाद जो है गर्मी का शिकार हुई और दुनिया से चली गई। इन दिनों जो इनमें ये काफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि मेन पूड़ी और गुटके वगैरह क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करते हैं। तो यानी कि डिफेंसिव जो मतलब इसकी ताकत है, यानी गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती और ये इस तरह बेचारे दुनिया से चले गए, एक तादाद है। तो इसलिए वो पान गुटके जो है वो नौजवानों को अपील की गई है ना खाएं। ये मर्द भी खाते हैं, औरतें भी खाती हैं। अभी एक किस्सा भाई अपने, उन्होंने मुझे रमज़ान शरीफ ही में एक चिट्ठी दी थी, उसमें लिखा था कि हमारी एक रिश्तेदार गुटके बहुत खाती थी, तो वो इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने यह तासुरात दिए कि गुटके खा खा कर इसकी आंतें सड़ गई थी। अल्लाह बेचारी को गरीक रहमत करे। और जितने भी ये गर्मियों में दुनिया से रुखसत हुए खुसूसन, तो इन सबको अल्लाह ताला बेहिसाब बख्शे। और एक तादाद है जो बेचारी अस्पतालों में पड़ी है, अल्लाह उन्हें भी सेहत कामिला अजरा नाफिया अता फरमाए। ये पान गुटके या नस्वार या सिगरेट, ये चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको जब छोड़ने का कहा जाए तो इनका आम तौर पर जो जवाब होता है वो यही होता है कि हमसे छोड़ा नहीं जाता, इसके बगैर रहा नहीं जाता। तो इस हवाले से फरमाएं कि क्या ये चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा जो है वो इसके बगैर रह ही ना सके, या वो करना चाहे तो कर सकता है? छोड़ने का जहाँ तक ताल्लुक है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छोड़ी ना जा सकती हो। ऐसे एक तादाद मिलेगी जो जिन्हों पान गुटके खाते होंगे किसी दौर में, अब नहीं खाते होंगे। इनमें है कोई जो पान गुटके जिन्होंने छोड़े हों अगर हाजिरीन में? ये एक हिस्सा है भाई। हाँ, दूसरे भी है जिन्होंने पान गुटके छोड़े, तो माशाअल्लाह। तो यूँ छोड़ना मुमकिन तो है, हर फर्द खाता भी नहीं है। यहाँ पंजाब की भी एक तादाद है, पंजाब में इसका रवाज गालिबन ये भी वो लोग खाते होंगे जो उर्दू बोलने वाले पंजाब में जो रहते हैं ना, ये मदीनतुल औलिया मुल्तान की तरफ, मुजफ्फरगढ़, हाँ, तो ये मतलब ये भी वही होंगे जो मतलब उर्दू तबका या हमारा मेमन गुजराती तबका, जो असल पंजाबी हैं वो शायद पान गुटके से बहुत बचे हुए होंगे। और दावत इस्लामी में भी अल्हम्दुलिल्लाह पान गुटके का मतलब चूंकि मना करते रहते हैं, तो लेकिन खैर अब मैं ये बोलते हुए रुक गया कि तादाद बहुत थोड़ी है, खाते हैं, मगर वो मुबल्लिगीन वगैरह नहीं होते। भाई मामा बांध लेते हैं, हमको बदनाम करते हैं थोड़ा थोड़ा, ये लाल लाल दांत करते हैं, पिचकारियाँ मारते हैं और लोग समझते हैं कोई दावत इस्लामी वाला है। तो इमामा तो ये दुकानों में मिलता है, पहन लेते होंगे खरीद के। लेकिन दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मुबल्लिगीन इनमें हम कह सकते हैं कि बहुत कम होंगे जो पान गुटके के आदी हों। पान तो मैं कहता हूँ पान कौन खाता हुआ, तो गुटके चले हुए, पान महंगा होता है। जब से बांग्लादेश अलग हुआ ना, पान को आग लग गई। बांग्लादेश के पान बहुत आते थे और उसकी क्वालिटी मानी जाती थी बांग्लादेश के पानों की। तो अब भी आते होंगे, लेकिन अब महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई, तो ये भी महंगी होंगे। तो हिंद में भी पान होते हैं, तो हो सकता है वहाँ से भी आते हों, खुदा बेहतर जाने। श्रीलंका से भी, हाँ। तो ये कि फिर भी पान अब होते हैं महंगे। अब गुटखा बहुत खाते हैं, और गुटके में एक सबसे बड़ी कराहियत बल्कि बर्बादी वाली बात
تو یہی مطلب لوگ بتاتے ہیں، جو تجربہ کار ہیں وہ بتاتے ہیں، دیکھی بھالی کہ میں ہر ایک کو نہیں کہوں گا، لیکن اب یہ گٹکوں میں یہ مرغی کا خون ڈالتے ہیں، تو جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں مرغی کا خون ہے، پھر تو اس کا کھانا حرام ہو گیا، کھائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کے گٹکے بیچنا بھی حرام، یہ لوگوں کو کھلا رہی ہیں گٹکے، ٹیسٹی ہو جاتا ہے بولتے ہیں اس سے۔ تو آپ یار مرغی کا خون کچا کھا رہے ہوگے، دیکھو اب کھانے کے ٹائم پر آپ کو پیالے میں رکھ دے تو الٹیاں کرو گے، ہے نا؟ خون، یہی خون مطلب آپ کھا جاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں، پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ہاں جس میں خون نہیں ہے یا جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سب لوگ ڈالتے ہوں، یہ مطلب ابھی تک نہیں سنا میں نے، تو چونکہ اب کنفرم نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے، پتہ چل گیا تو اب تو حرام ہے اس کا کھانا جس میں ہے یہ خون۔ تو اب ایسا خطرناک مطلب کیوں عادت رکھے گئی، خون بھی پیٹ میں جا رہا ہو، کیا پتہ مرغی کا، جان بوجھ کر جس نے کھایا مرغی کا خون یا بیچا، ایسا گٹکا بیچنا بھی حرام۔ تو اب یہ تو ان پر تو توبہ فرض ہے، توبہ کریں اور فوری طور پر اس کاروبار کو ترک کر دیں۔ جتنا گٹکا بنایا ہوا ہے یہ بیچ نہیں سکتے، اب اس کو ضائع کرنا پڑے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور مالی بھی نقصان ہے اس میں اور جانی بھی نقصان، جانی نقصان کا آپ سن رہے ہیں۔ تو اگر ادھر کوئی ایسے گٹکے کھانے والے اسلامی بھائی ہیں تو میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، انڈرسٹوڈ ہے، میری بھی بھلائی ہے، میری آخرت کی بھلائی ہے، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس میں میری بھی بھلائی ہے۔ اور یوں دیکھا جائے تو پہلو آپ کی بھلائی کا غالب، کہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے، دنیا میں آپ کا مال بچے گا، پیسے بچیں گے، منہ تھوڑا صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ ورنہ چھالا پڑتا ہے، چھالا پڑنے کے بعد کینسر کی ترکیب بنتی ہے، پھر ادھر سے پھٹ جاتا ہے، ادھر سے پھٹ جاتا ہے، ادھر سے کہاں سے یہ گال پھٹ جاتے ہیں بیچارے کے، پھر وہ کسی کو منہ دکھانے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ ٹینشن میں اور کینسر کی تکلیف میں اور آخرکار وہ دم توڑ جاتا ہے، ایسے مرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنے والوں کو عبرت، جو گٹکا کھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں عبرت نہیں لیتے یہ کہ ہم سے نہیں چھوڑا جاتا۔ تو آپ کوشش فرمائیں، 2-4 دن پریشانی ہوگی، جی چاہے گا، آہستہ آہستہ عادت نکل جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کا نعم البدل رکھ لیں کہ وہ دھنیا آتا ہے، خشک دھنیا، یہ اپنے اس کا چھلکا اترا ہوا یہ دھنیا آتا ہے، یہ توے پر سینک کر نمک ڈال کے، اور یہ بھی تیار ملتا ہوگا، یہ سینکا ہوا، یہ کھایا جا سکتا ہے، اس میں سونف کھا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی کھا کر گزارا ہو سکتا ہے۔ جس میں نقصانات کے پہلو تو پتہ نہیں ہے، یعنی فوائد ہیں اس میں۔ سونف بہت مفید ہے، اور دھنیا بھی اچھی چیز ہے، مفید ہے، اور نمک بھی جن کو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا بلکہ جن کو لو ہوتا ہے ان کے لیے مفید ہے۔ بلکہ آج کل تو نمک مفید ہے، کیونکہ پسینے بہت بہ رہے ہیں نا گرمیوں میں، سخت گرمیوں میں پسینے جب بہتے ہیں نا تو اس میں نمکیات نکل جاتے ہیں، تو اس لیے جس کو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا اس کے لیے نمک کا استعمال بڑھانا چاہیے اس کو۔ لیکن نمک کھائیں تو ہر نمک نہیں، کالا نمک، کالا نمک بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پکنے میں بھی کالا نمک ہے نا، لاہوری نمک ہے، لاہوری نمک، کالا نمک بھی تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا۔ ہاں کالا نمک بھی استعمال میں کر رہا ہوں تھوڑا بہت، لیکن وہ کھانے میں ہم لوگ لاہوری نمک استعمال کرنے کی ہماری ترکیب ہے۔ تو لاہوری نمک اور یہ عام نمک میں بڑا فرق ہے۔ لیکن دیکھو ملاوٹ تو اب تو زہر میں بھی ملاوٹ ہے، زہر خودکشی کرنے والا زہر کھائے تو شاید بچ جائے،
ट्राई नहीं करना। वो नींद की गोलियां खाते हैं, ये तो केस डॉक्टर ने बताया था कि इतनी सारी गोलियां खा गया फुला इलाके की, तो वो एक इलाका है, एक मशहूर है नकली दवाओं के लिए बाबुल मदीना में, तो वो आ गया हॉस्पिटल में, वो नहीं मरा। हालांकि वो नींद की गोलियां अगर वो खालिश होती तो मर जाता। तो अब ये नकली दवाओं वाले यूं ना कहें कि हम देखो जाने बचा रहे हैं, जाने नहीं बचा रहे हो, अपनी जाने जहन्नम के लिए तैयार कर रहे हो, फंसा रहे हो। तो जिनको नींद की जरूरत है कि मिकदार में जो दवा चाहिए वो तो नहीं मिली ना, है तो धोखा ही ना। तो बहरहाल ये कि ये जो नमक, आम नमक है ना, ये इसमें मिलावट होती है, पत्थर वगैरह इसमें भी पीस के, तौबा यार, आपको यकीन ना आए ना तो आप थोड़ा सा नमक अब पानी में डाल दें, पानी में या गिलास में डाल दें ट्रांसपेरेंट में, सारा पानी घुला दें, ये नमक घुला दें, ज़रा घुल जाएगा। जब ये मुकम्मल घुल जाए ना, फिर देखना तले में क्या है इसके, कुछ ना कुछ बचेगा तले में, वो सेहत के लिए खतरनाक है। ये जो भी अचरा कचरा ये लोग साथ में पीसते हैं, तो अगर लाहौरी नमक भी चाहिए ना तो इसका सही तरीका ये कि इसके डले आते हैं जो कान से निकले हुए, तो ये कान से निकले हुए डले गट्ठे ये खुद ही पीसे या पिसवाए तो हो। इसकी पीसने की भी मशीनें आती हैं और वो हमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गालिबन जिसका जहन होगा कि वो 2-4 हाथ मारे इसको, मतलब इसको का मतलब पाउडर बनाना है, वो अंडी में डाल दें तो ये पिघल जाएगा, आग इससे पहुंचेगी, पिघला देगी। तो अगर लाहौरी नमक आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो भी हाजिरीन नाजरीन, भले थोड़ा महंगा हो जाए, मदनी चैनल पर आ गया तो, लेकिन वो इंशाअल्लाह आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। काला नमक बेहतरीन है, पेट की भी बड़ी इस्लाह करता है काला नमक। मगर ये जो नमक है ना, सफ़ेद नमक और खुसूसन टेबल साल्ट, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसके तो मैंने नुकसानात बाकायदा वो तिब की किताब में पढ़े, ये वाह रिस्की है, इसमें बहुत कचरे, अजीब व गरीब कचरे, इसमें केमिकल, और ये आप बंदा जो है ना वो चमकता है, वो खूबसूरत है, और टेबल साल्ट वो चिपकता नहीं है, तो यूं यूं करके आ जाता है। चिपकने का एक हल आपको छोटा सा अर्ज करूं कि जैसे बोतल में आपने ये चलो लाहौरी नमक डाला या काला नमक डाला, ये चिपक कर गर्मियों में खासकर चिपकने का खतरा होता है, तो इसमें आप थोड़े से कच्चे चावल डाल दें उस शीशी में, तो ये चावल जब ये साथ में ये तरकीब रहेगी ना मिक्स इसमें, तो इंशाअल्लाह ये कि इसकी नमी को ये चावल अपने ऊपर ले लेंगे, खुद जज्ब कर लेंगे और आपके नमक को चिपकने से बचाएंगे इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, मेरा नाम अब्दुल अजीम है और मेरा सवाल आपसे ये है कि वलीमे में खाना खाने के बाद पैसे लेना क्या है, कैसा है, शरीयत इसके बारे में क्या फरमाती है, क्या हुक्म है, बराए करम इसका मुझे जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने चांद रात के काफिले का तो ऐलान नहीं किया, कुछ मदनी फीस के साथ सवाल हो ना। हाजिर हूँ बाबा, जो हुक्म आप कर दें बाबू। मेरा हुक्म मांगेंगे तो कहीं बिल्कुल, बिल्कुल। आजमाइश में ना आ जाए, यहाँ बिठा लूंगा मदनी तरबियत गाह पे, तो अपनी वो जो भी हस्ब तौफीक मेरी झोली में काफिले की भीख डाल दें आप। बाबा खुश नसीब हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये पता नहीं था आज फैज़ान मदीना में मेरे साथ ऐसा करम हो जाएगा। तो आप बाबा जो कहें, जो कहें। मांग क्या मांगता है, माशाअल्लाह। गिरफ्तारी नहीं बाबा, जो कहें देंगे। एक माह का मदनी काफिला दे देंगे चांदरा से। बाबा बिल्कुल नीयत है, दिल बाबा जान बहुत है। मरहबा। बाबा जान थोड़ा सा ये है कि 3 दिन बच्चे छोटे हैं
बाकी कोई मैं नहीं है। इसीलिए पहले कह रहा था अपने हस्ब तौफीक, बाबा जी हाजिर हूँ, मगर ये कि जो आप हुक्म कर दें, जैसे कहें। अगर छोटे बच्चे किसके नहीं है, बाबा जान मेरे है ना, एक माँ के लिए आए हुए हैं ना आप, तो छोटे बच्चे तो कहीं पल ही रहे होंगे। अगर लेडीज भी साथ है तो साथ इंशाल्लाह नियत करता हूँ मैं। एतकाफ में नहीं है, आज अच्छा। मदनी मुज़ाकरा सुनने आए हैं। अल्लाह अल्लाह, अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं? बाबुल मदीना कराची। माशाअल्लाह। तो ऐसा करें कि अब पूरा रमजान ये मदनी मुज़ाकरों में आते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये कर दें, और अब चांद रात को 3 दिन भले काफले में सफर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हो गया बाबा जान, इंशाल्लाह। मजबूत। जज़ाकल्लाह। अच्छा, वलीमे पर कोई चार्ज भी लेते हैं आजकल? वो जमा करवाते होंगे न्योता वगैरह जो शादियों का, तो ये उर्फ होता है खानदानी कि ये वलीमे का चार्ज नहीं होता, इसको चार्ज का नाम नहीं देते, ये तोहफे होते हैं जो एक दूसरे को देते हैं, और ये भी उधार होता है। जिसने दिया, जब इसके यहाँ वलीमा होगा तो ये वसूल कर लेगा, यही है ना, तो वो भी देगा सामने। शरन तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं है कि इस पर उर्फ होता है इस तरह के रवाज, तो शरीयत से टकराते जो रवाज हो ना, जो रवाज शरीयत से टकराते हो वो नाजायज होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अच्छा, आज एक सवाल करना है मुझे। 70 साल से ऊपर की उम्र के मोतकफिन, 70 साल या इससे ऊपर, बप्पा अगर 70 साल से ऊपर वाले बांग्लादेश में हों या पंजाब की ओबी बहन वगैरह में हों तो? इनको भी जवाब देने की इजाजत है। लेकिन बांग्लादेश में तो नहीं लग रहे बाबा 70 साल से ऊपर वाले। इनफरादी कोशिश नहीं की होगी ना, इन बुजुर्गों को कौन बेचारों को पूछता है। आलमी मदनी मरकज में ढेर सारे होते, असल में भी बिरादरी सेम है ना। बप्पा बांग्लादेश में भी एक बुजुर्ग तो है, अब उम्र 70 साल है या नहीं है मालूम नहीं है। ये एक है माशाअल्लाह ढाका, आप दूसरे भी हैं माशाअल्लाह, बालो अच्छे माशाअल्लाह। तो चलिए जमा हो तो फिर पूछूं, जब तक एक सवाल चला लेते हैं। ये 70 साल वाले जो हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई हैं वो यहाँ आगे आ जाएं। 70 या इससे ऊपर? 70 या इससे ऊपर। बाबा ओबी वैन की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं। इससे कम वाले यहाँ रश ना कीजिएगा। नहीं, कोई भी ना है इससे कम वाले, इनकी चेकिंग करोगे कौन है भी क्या नहीं 70 साल के। बाबा एक और खड़े, ये ओबी वैन ये बाबुल इस्लाम में, ये जी जी ये बुजुर्ग बाबुल इस्लाम में, माशाअल्लाह। और बांग्लादेश में एक और भी हैं इस तरह, बाबा वहां पर भी हैं दीगर जगहों पर। माशाअल्लाह। माह रमजान मुबारक के 4 नाम हैं, बताइए कौन कौन से? हाजिरीन भी बेचारे। बाबुल इस्लाम के अंदर भी इस वक्त ये जमा है, और यहाँ पर भी हमारे पास आवाज़ का एहतमाम है। बांग्लादेश में भी है, वहाँ पर भी जमा है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी जमा है, हो सकता है पंजाब में भी जमा हो जाए। तो ये मिट्टी तो 4 खड़े हुए थे जो 70 या इससे ऊपर के होंगे, बाकी भी हैं बुजुर्ग गालिबन, वो उम्र छोटी होगी। बाबा बाग़े अत्तार में भी एक हैं। अच्छा, इनमें कोई जो जवाब देना चाहे पहले हमें आप बता दीजिए कि इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं कोई, तो फिर उसके मुताबिक तरकीब बनाई जाए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हो तो आज अमीन फरमा देंगे। अपना नाम भी बताइए, उम्र भी बताइए। बाबा यहाँ से जो मौजूद हैं ये तो नहीं बता सकेंगे। अच्छा, हथियार डाल दिए? जी, बांग्लादेश में है। आप मुतालगा नहीं करते, इसका मतलब ना ये दरसों में बैठते होंगे, दर्स में बैठते होते, फैज़ान रमजान पढ़ा होता तो उसमें नाम मौजूद है।
तो अब क्या होगा, बाहर वाले भी कहाँ से बताएंगे? कोई और देना चाहे तो बाबा, इनमें है कोई जवाब देने 12 वाला? दिन के काफले की फीस के साथ अगर कोई देना चाहे बाबा। हाजी अली, आपके पास है कोई जवाब देने वाले बुजुर्ग? बाबुल इस्लाम में है, पंजाब में है, अगर नहीं है तो फिर हाजी अमीन को मौका दें। साहब हमें मौका दीजिए, हम दूसरी जगह से भी कुछ कोशिश कर लें। सबसे पहले 12 दिन का जो काफला मदनी फीस के साथ आना चाहे, 12 दिन के काफले की फीस के साथ। ये मुफ्त भी नहीं है चंद, वो हार्ड सवाल दी हुई है यार, सवाल हार्ड है। पापा एक 70 साल से एक उम्र इस्लाम वालों में- के लिए आसान होना चाहिए। अब वो देख लिया होगा कोई आले से, 3 दिन ढूंढ लिया होगा। बाबा 3 दिन मदनी काफले की नियत पेश कर रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शवाल में 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। माह रमज़ान के जो 4 नाम हैं, माह रमज़ान, माह मुवासात, माह वुसअत रिज़्क़, मुझे 3 ही याद है, चौथा भूल गया हूँ। इसकी सजा 12 दिन होनी चाहिए बाबा। मदनी सदा, 12 दिन का मदनी कोर्स। नहीं माशाअल्लाह, ये तालिब इल्म है या मदनी, ये क्या ही है, अंदाज बताता है कि पापा सियालकोट से आपकी हिदूत में माह रमज़ान के मुकम्मल इत्काफ के लिए हाजिर हुआ हूँ और मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। हाँ यही अंदाज बताता है कि कोई मतलब माशाअल्लाह। अब ये कि जुल्फे और इमामे के साथ जब वो मदीना मदीना होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो एक नाम की कमी है, वो कोई पूरी कर दे, या चारों पापा ये इस्लाम भाई चौथा बता रहे हैं, लेकिन साथ में फीस भी नहीं, चारों साथ ही बताए ना, तो चारों साथ बताएं। याद। बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन के काफले की नियत की है, कदे ईद से, चांद रात से इंशाअल्लाह। और इसका जो चौथा नाम है माह रमज़ान का, वह है माह गुफरान। माह रमज़ान, माह गुफरान, माह मुवासात और माह वुसअत रिज़्क़। वैसे वो एक और वो माह गुफरान कहते हैं, तो माह सियाम भी कहते हैं, लेकिन ये सवाल बहरहाल ये कि यूं रमज़ान मुबारक के 4 नाम कौन से हैं? इसमें 4 नाम जो मेरे पास लिखे हुए हैं, ये सवाल ये होना चाहिए था कि हदीस पाक में इसके बाकायदा वो 4 नाम आए हैं। सवाल में कुछ तो यूं तो जवाब इनका दुरुस्त है, माह गुफरान तो बोलते हैं। पापा इन्होंने भी 3 नाम बताए, भले इसमें माह अरे गुफरान भी हो, 3 टोटल- वाला तो गया, वो पूरे नहीं बता सका, लेकिन बकिया नाम एक का इजाफा जो किया ना, वो तो दुरुस्त माना जाएगा ना उसका, क्योंकि भले मेरे पास जो भी लिखा है। पापा ये कुछ और नाम बता रहे हैं, ये इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौथा नाम माह सब्र। जवाब दुरुस्त है। इनको तोहफा इंशाअल्लाह पेश किया और जाएगा। 3 वाले को भी मायूस ना करें, और माए गुफरान वाले को भी दे दें, क्योंकि माए गुफरान नाम तो है, माए गुफरान, माह तरावीह, माह तिलावत कुरान, माह नुज़ूल कुरान। वो हदीस पाक में जो है ना कि माह सब्र, माह मुआसात, माह वुसअत रिज़्क़ और माह रमज़ान, ये 4 नाम एक तवील हदीस में है ना, ये 4 नाम आए हैं। इन तीनों इस्लामी भाइयों को तोहफा पेश किया जाएगा। जी जी, कुछ आसान उससे शायद ये सवाल हो, लेकिन बुजुर्गों को पता नहीं आसान लगेगा कि नहीं। वो कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने मलका सबा बिल्कीस का तख्त पलक झपकने भर की मुद्दत में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया था? नाम बताइए। हमारे एक बुजुर्ग इस्लाम में जवाब दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि
वबरकातुहू। अजय मैं कराची से हूँ। 1 महीने के इत्तिकाफ में आया हूँ। हर साल आता हूँ, 6 साल हो गए हैं। उम्र शरीफ कितनी है? मेरे 75 साल 75 ये चल रहा है 5 में। आपकी दुआ है जो सेहतमंद हूँ और चल रहा हूँ। आप बुजुर्गों की दुआ में। ए जवानों, ची बोल जाते हो गर्मी है गर्मी है, क्या गर्मी है? ये बुजुर्ग को देखो कि 6 साल से यहाँ एहतिकाफ कर रहे हैं, तो कुछ मिलता होगा तो है ना। हर साल मेरे पास कार्ड मौजूद है। क्या शान है आपकी। आपके कार्ड मेरे पास मौजूद है माशाअल्लाह। एहतिकाफ के। लेकिन नहीं, वाकई है ना कि यार जो जवान भागने की सोचता है वो अब रुक जाए यार, इनको देखकर। बल्कि इसका तख्त लाने में आसिफ नाम था, आसिफ नाम था। जवाब दुरुस्त है, आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये सैयदना सुलेमान अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम के वजीर थे और वली थे, और इनकी करामत का तज़किरा कुरान करीम में है। और जो करामत के बारे में वसवसे जाहिर करते हैं, कैसे होता है, तो मुसलमान ये ना सोचे कैसे होता है। करामत होती ही वो है कि जो वो आदतन मुहाल होती है, कि आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। तो इसका वो आयतें क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। यानी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि कौन जो है वो मेरे पास उनका तख्त लेकर आएगा, तो अव्वलन तो इफ़रीत ने, जिन ने कहा कि मैं जो है आपके खड़े होने से पहले यहाँ पर ले आऊँगा। तो फिर इसके बाद जो है वो आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने कहा, इनके बारे में कुरान फरमाता है कि वो कि जिनके पास इल्म था, उन्होंने ये कहा कि आपके पलक झपकने से पहले मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। बस जब देखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो वो तख्त आपके पास मौजूद था, तो ये फरमाया कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है। सुभान अल्लाह, यानी अपना कमाल नहीं कहा, रब का फजल। हम तो अपना कमाल बाजू का समझ बैठते कि मैंने किया, रब का फजल। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये तख्त भी बहुत बड़ा था, 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा, है ना। पलक झपकने में बहुत दूर था। तो वो किस तरह बहरहाल ये कि उठाने में भी देर लगती है, पलक झपकने में। बस वो इन्होंने चाहा, समझो अल्लाह के करम से, और वो हो गया, मौजूद हो गया, अल्लाह की रहमत। तो करामत इसी को बोलते हैं ना, जो आदतन मुहाल होती है, आदतन मुमकिन नहीं होती। बापा ये तो खड़े हो गए बांग्लादेश वाले को, इनको तहाइफ नहीं दिया। बाबा बांग्लादेश में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग इस्लामी भाई मौजूद हैं। बाबा बांग्लादेश में जो है ये बुजुर्ग को, बड़ी उम्र वाले को मुरब्बी कहते हैं, मुरब्बी, और ये खुश होते हैं ये कहने से। मुरब्बी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ढाका फैजान मदीना में ये बड़ी उम्र के ये मुरब्बी बुजुर्ग इस्लामी भाई जो हैं, ये पूरे माह रमजान के एहतिकाफ में मौजूद हैं। माशाअल्लाह। पापा को आसान सा सवाल बांग्लादेश वालों के लिए हो जाए। हाजी अली आप तोहफा आसान सा। चलिए जन्नतों की तादाद बता दीजिए, ये बुजुर्गों में से है। जन्नतियों की तादाद 8 जन्नत। जवाब दुरुस्त है। चलो सबसे आला जन्नत कौन सी है ये बताइए इन 8 में। हमारे यहाँ के बुजुर्ग
ये بنگلہ دیش والوں کو جی جی بابا इनके बकौल मुरब्बियों को जवाब दुरुस्त है जन्नतुल फिरदौस. बाबा इनको रिसाले भी बांग्लादेशी ज़बान में जो रिसाले ट्रांसलेट हुए वो भी पेश किए गए हैं. मिट्टी का प्याला भी हाजी अली दिखा रहे थे. माशाअल्लाह. मरहबा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम अली है, मैं ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ और मेरा सवाल ये है कि आजकल के बच्चों को छोटी उम्र में चश्मे क्यों लग जाते हैं और इसकी वजह क्या है और इससे किस तरह बचा जा सकता है. असल हर चीज़ का इत्तेदाल में इस्तेमाल हो ना तो इसके अपने फ़वाइद होते हैं. अब हमारे यहाँ जैसे कि बल्ब है तो वो तेज़ रोशनी, फिर एक तादाद है बच्चों की कि जो झुककर पढ़ते लिखते हैं, लेटे लेटे पढ़ते हैं. माँ बाप को भी सूझका पड़ता नहीं, अब्बू भी पढ़ रहे होते हैं, तो मोटे मोटे चश्मे उसने भी लगाए होते हैं. तो यूं यानी कि बेइत्तेदाली की वजह से भी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है. ज़रा एक रोशनी की हद है कि आँख बर्दाश्त करेगी. आप सूरज को देखेंगे तो आँखें चुंधियाएंगी, यहाँ तक कि देखने के बाद आप फिर कुछ देखेंगे तो बाजू का अंधेरा छा जाएगा, नज़र नहीं आएगा. तो ये आँखों को नुकसान. तो इसी तरह ये बल्ब जो हैं इनकी तरफ देखेंगे तो ये भी आँखों पर एकदम जोर डालेगा. फिर सेवर जो आते हैं इसमें भी अक़साम है सेवर की. तो आमतौर पे जो सस्ते सेवर आते हैं तो ये भी कहा जाता है कि इसकी भी रोशनी आँख को लगती है. तो जब आँख को लगती है तो ये भी नुकसानदेह है. धूप में पढ़ना ये भी आँखों को नुकसान देगा. चलते चलते भी पढ़ेंगे अगर किताब या चलती गाड़ी में पढ़ेंगे तो आँखों को एक्स्ट्रा जोर लगेगा. लेटे लेटे पढ़ेंगे तो भी आँखों को जोर लगेगा. इसी तरह किताब पर झुककर, जैसे बाजों की आदत होती है वो झुककर लिखते भी झुककर हैं, पढ़ते भी झुककर हैं, खाते भी झुककर हैं. तो ये जो इस तरह झुककर ये करते हैं ना तो इसमें इनकी आँखों के साथ साथ पीठ और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता है. तो इसलिए आप चेक कर लें अपने बच्चों की आदत है अगर इस तरह की. मैंने बहुत बच्चे देते तो एक बार बोलने से नहीं जाएगी आदत, बड़ा भी करता है. यानी कि एक बार बोल दो तो वो ज़रा वो आदत पड़ी है ना, उसको घर वाले बार 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 टोक कर या इसी के अदब सिखाते हुए बच्चे को डांट कर उसको मतलब बचाएं इससे. वरना ये बेचारा अगर जिंदा रहने में कामयाब हो गया तो तकलीफें उठाएगा. फेफड़े की बीमारियां, कमर का दर्द कितना आम है. फिर निगाहें, जैसा भी फरियाद हुई कि बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं. तो इसलिए वो मोहतात अंदाज होगा ना, चेतना नर सदा सुखी, मोहताज आदमी हमेशा सुखी रहता है. इसी तरह वीडियो गेम्स और ये सोशल मीडिया, इस पे भी आंखों पे बहुत जोर लगेगा. फिर इसकी लाइट तेज रखें तो और जोर लगेगा, मीडियम रखें तो कम लगेगा, अगर बिल्कुल डीम रखेंगे तो फिर जोर लगेगा आंखों को. तो ये नो इजादें जो है ना ये भी नुकसानदेह. जैसे वो कान में लगा कर सुनते हैं वो एयरफोन, ये भी कानों को नुकसान करता है. अच्छा, कश्मीर से पैगाम मिला के कश्मीर में चश्मे न होने के बराबर इस्तेमाल होते हैं. शायद अभी भी पैगाम आया क्या? अच्छा, पहले बताया था. तो हमारे निगरान काबीनात ने बताया था कि कश्मीर में चश्मे न होने के बराबर है. तो चश्मों की दुकानें भी कम है.
धारा कि जब बिकते नहीं तो रखेगा कौन, बेचेगा कौन। वहां सब्जा बहुत है, तो सब्जा देखने से आंखों को फायदा होता है। घरों में जैसे बाज लोग पौधे लगाते हैं और जमीन पर सब्जा उगाते हैं, तो इस तरह मतलब है कि अगर रोज रोज इसको देखता रहे और इस तरह उसके सब्जा देखने से, ये तो है मतलब इस तरह की हदीस है, हदीस भी है, इमाम शाफी का कौल भी पढ़ा मैंने। 3 चीज़ें जो हैं वो आँखों की रोशनी बढ़ाती हैं, इनकी तरफ नज़र करना। पहली चीज़ जो है वो खुदरा यानी सब्ज़े के बारे में फरमाया, दूसरी चीज़ जो है वो माए जारी, और तीसरा चीज़ वजह हसन यानी खूबसूरत चेहरा। तो यहाँ पर खूबसूरत चेहरा जो है उसका ज़ाहरी माना ये कि जो इबादत गुजार लोग हों, जिनके चेहरे पर नूर हो इबादत का, उनकी तरफ देखना भी जो है वो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। ये नहीं हम मर्दों को देखना शुरू कर दें या औरतों को देखना माज़अल्लाह शुरू कर दें। इबादत गुजार का चेहरा जिसके चेहरे पर नूर हो, इबादत का नूर हो, और सब्जा और माए जारी बने बहता पानी, ये तीनों चीज़ें देखने से हदीस पाक के मुताबिक बीनाई तेज होती है इससे। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक लजीज चूरन आपको बताता हूँ, मैंने भी काफ़ी इस्तेमाल किया ये आँखों के लिए, बहुत मैंने कहा इंशाअल्लाह आप इसको मुफीद पाएंगे। सौंफ, मिस्री और ईरानी बादाम तीनों हम वजन लेकर अच्छी तरह बारीक पीस कर मिक्स करके बड़े मुंह की बोतल में महफूज कर लीजिए और बिला नागा रोजाना नहार मुंह यानी खाली पेट 1 चाय की चम्मच बगैर पानी के खा लीजिए। 1 चम्मच से कुछ ज्यादा हो गया तब भी हरज नहीं है, लेकिन शुगर के मरीज नहीं खा सकते। तवील अरसा इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आंखों की बीनाई को भी फायदा होगा। तजर्बा, अपना तजर्बा मैंने लिखा है। एक मदनी मुन्नी की आंखों में पानी आता था, बिल आखिर आंखों के डॉक्टर से वक्त ले लिया था, मैंने यही लजीज चूरन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 आध बार खाते ही उसकी बीमारी जाती रही, तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आई। जिनको तकलीफ ना हो वो भी मुस्तकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर के मौसम में रोजाना 1 गाजर खा लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हाफिजा कभी और बीनाई तेज होगी। हत्ता कि चश्मा है तो इंशाअल्लाह नंबर कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह कि गाजर धो लीजिए और छीले बगैर खा लीजिए कि छीलने से ऊपरी तह के ऐन नीचे मौजूद विटामिन सी ज़ाये हो सकता है। वो सब्जियां और फल जिनके छिलके खाए जा सकते हो वो छिलकों समेत ही खाने ज़्यादा मुफीद हैं। मसलन कद्दू शरीफ, आलू, टमाटर, खीरा, तूरी, टिंडे, पेठा, शक्करकंदी, सेब, चीकू, आड़ू वगैरह के छिलके और अनार, मौसम्बी की अंदरूनी झिल्लियाँ भी खा लीजिए। ये सब घरेलू इलाज में लिखा है, जो मकतबा मदीना की बहुत एक प्यारा रिसाला है, काफ़ी मालूम आती है। जो कोई हर नमाज के बाद या नूरो 11 बार पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लिया करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गाड़ी चलती है बीनाई सलामत रहे। ये पंचसूरा सफ़ा 238 पर है। बाबा आपने चूरन का जो बयान किया, डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान के एक इस्लामी भाई का SMS मौसूल हुआ
کہ میں نے میری آنکھوں میں تکلیف تھی, میں نے 2 ہفتے اس کا استعمال کیا, الحمدللہ عز و جل وہ تکلیف باقی نہیں رہی. الحمدللہ. باپا آپ نے وہ پان گٹکے کے حوالے سے ہمارا ایک موضوع چلا تھا, اس پر بھی ایک کال آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آج سے میں نیت کرتا ہوں, آج کے بعد میں گٹکے, پان, مین پوری نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. مبارک ہو, اللہ آپ کو استقامت دے آپ کی نیت پر. یہ ابھی جو آنکھوں کے متعلق جو بھی چل رہا تھا نا بابا, اس پر ابھی تک تو نظریں کم کرنے, مطلب نمبر کم کرنے اور آنکھوں کی روشنی بہتر کرنے کے حوالے سے تو مدنی پھول دیے گئے, لیکن کیا یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کن کن وجہ سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے؟ کچھ ہم نے عرض کیے تھے نقصانات اس کے, یعنی کہ آنکھوں کو جو نقصان کرتی ہیں وہ چیزیں, کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ دیر تک کام کرنے, نیز آئی پیڈ اور موبائل فون کی وجہ سے بھی اسلامی بھائی آنکھوں کی جلن, خارش, پانی بہنے, سر درد اور کندھوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو ان کی خیر خواہی کے لیے چند مدنی پھول پیش خدمت ہیں. کمپیوٹر مانیٹر کی جگہ کمپیوٹر LCD یا LED آنکھوں کے لیے کم نقصان دہ ہے. اپنی کمپیوٹر اسکرین کی روشنی زیادہ تیز نہ رکھیں اور نہ ہی سیور یا ٹیوب لائٹ کا عکس اس پر پڑنے دیں. اسکرین پر توجہ رکھنے کی کوشش میں پلکیں جھپکنا کم کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کا خیال رکھیں اور شعوری طور پر پلکیں جھپکاتے رہیے. پنکھے وغیرہ کی ہوا براہ راست آنکھوں پر نہ پڑنے دیں. آنکھوں اور اسکرین کا درمیانی فاصلہ 2 سے 2.5 فٹ رکھیے, یعنی نہ بہت قریب نہ بہت دور. اسکرین کو آنکھوں سے 4 یا 5 انچ نیچے ہونا چاہیے. اب آج کل تو خیر اسکرین اوپر ہی ہوتا ہے, اوپر ہی دیکھتے ہیں لوگ, لیکن گھروں میں یہ ممکن ہے کہ کچھ نیچے کی طرف رکھا جائے. اگر نظر کی عینک استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر پہ کام کرتے وقت بھی اسے پہنے رہیے. بیس کی حکمت عملی اپنائیے, یعنی ہر 20 منٹ بعد اسکرین سے نظریں ہٹا کر 20 فٹ دور رکھی چیز کو 20 سیکنڈ تک دیکھ لیجئے. اس دوران ذہن نصیب درود پاک پڑھ لیجئے یا کچھ ذکر اللہ کر لیجئے, اللہ 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 کرتے رہیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول کے صفحات 27 تا 28 پر ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے, تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی منی نے سوال کیا تھا مجھے ٹیلی فون پر کہ ہمیں اسکرین سے کتنا دور ہونا ہے. جیسے ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایک اسکرین سے کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو فیضان سحری میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ ایک نارمل کسی شخص کو اسکرین کے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے 5 سے 6 فٹ کہا ہے کہ نارملی 5 یا 6 فٹ کا فاصلہ دیکھنے والے اور ٹی وی اسکرین کے درمیان ہونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آنکھوں پر نقصان کم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سننا کی
کا